बेलाइखे लासिमा सिसा कक्तुमा कासै फैका बोरै सिग्लि खरकसानो बोखनाय साचिकै बुटक खलाइमानि कक्तुमा कासै फैका कासुनाय गोरै माना खायनाय गोरै यागो मोबाइल तैलायै भिडिअ केबिले सुनाम लाइजा अबाहायनो कक्तुमा कासाका लाई थांजाक सालोबो हास्तेओ टाटा काली मुताइनगो अबाहायनो पाटिमुं पाटिमानि तै आ पाटिमुंनो ताबुकबो पगलायाखो हास्तिनि लुकुरो आ पाटिमुंनो बया सानिनो अबाहायनो ताइसा पाटिमुं पाटिजाउखा त्रिपुरा हास्तेओ लाई थांजा कक्ति सालो उदयपुर बांगारपार आमचियो सिक्ली खरकसानो जुदा जुदा कक सिलचामुं सिलै सिक्लिनि याकुं याक खावै बखनाय सप्रेबुई ड्रेननि कालबाट साकावो हिक्लाई बुटक खाइमानि कक्तमा कासाका। जैसे भी आप जानते हैं, कल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे एक महिला पे अत्याचार हो रहा था, तो हम लोग तुरंत उसको केस लिया है। आरकेपुर वुमेन केस में केस रजिस्टर हुआ है अंडर सेक्शन 127, 117, 76, 76, 351 और 3 BNS का सेक्शंस में लिया है और इसमें 3 अक्यूज का नाम भी मिला है हम लोगों को। तो हम लोग तुरंत एक टीम बनाए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO उदयपुर और OC आरकेपुर वुमेन केस। उनको इमीडिएटली हम लोगों ने अरेस्ट के लिए डायरेक्शन दिया है। इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, जो भी होगा इमीडिएटली हम लोग तुरंत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे ऐसे इंसिडेंट्स। सर, फ्राइडे को ये घटना घटी, इसके बाद 48 आवर्स के बाद जब पहले त्रिपुरा पब्लिक ने हमारे चैनल में ये न्यूज़ ब्रेक हुआ, इसके बाद पुलिस को पता चला कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। लेकिन शुक्रवार फ्राइडे को ही महिला PSR के पूर्व स्पॉट में गया, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए कोई मामला उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इतना बड़ा घटना घटी, इसमें जो आरकेपुर वुमेन PS है उनको बताया नहीं, जो जनरल पुलिस है, जो मेन पुलिस है वो जानता ही नहीं, SDPO को भी पता ही नहीं ऐसा कुछ घटना हुआ, उसी को पता ही नहीं ऐसा कुछ घटना हुआ। ऐसा क्यों सर, जहाँ पे महिला PS को, वुमेन PS को पूरा घटना मालूम था। ठीक है, DAB सेक्शन का लोग को भी इस बार मालूम है, SB और DAB दोनों। तो ये आप लोग अभी मुझे भी पहली बार इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अभी मैं हमारा एडिशनल SP का नेतृत्व में एक इंक्वायरी ऑर्डर करता हूँ। अगर इसमें किसी का भी दोष आ रहा है तो तुरंत एक्शन लेंगे। सर, निमेश दत्त नाम का एक लोग भी आता था, तो उसका इन्वेस्टिगेशन में जो आएंगे हम लोग सभी को वीडियो में एग्जामिन करेंगे, जिसमें जो इन्वॉल्व है हम लोग एक्शन वीडियो में है। ये जो वीडियो फुटेज में पूरा दिख रहा था कि उनके ऊपर ये जो जितना जो टॉर्चर हो रहा था, इतना बड़ा घटना, इसको पुलिस को अगर पता नहीं होगा तो ये एक फेलियर नहीं है पुलिस का। अगर हम लोग इंक्वायरी करेंगे, अगर सचमुच ऐसा हमारा पुलिस कोई लापरवाही है तो हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। और इमीडिएट जो प्रेजेंट मीनवाइल हम लोग देख रहे हैं कि उदयपुर में और एक्सप्लोर सब डिविजन में जो ड्रग्स के बारे में जो उत्पल ने पहले बोला, मीडिया जो मैंने बोला कि ये इदानी बहुत इंक्रीज हो रहा है ये। तो इसमें सर आप भी यहाँ पे नया आए हैं सर, तो हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? मैं हमारा पहला प्रायोरिटी मैं पहले दिन बोला कि हमारा जो ऑनरेबल CM सर का विजन है जो नशा मुक्त पेपर है, इसी के डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे और नशा मुक्त के लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसके लिए भी हम लोग भी DIB को स्ट्रेंथन करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तुरंत हम लोग एक्शन करेंगे और आने वाले दिन में और भी अच्छा तरह से पूरा पूरा गोमती डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे। দেখুন, গতকালকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যখন আমি প্রথমে ঘটনাটা আমার নজরে আসলো, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি, SDPO সাহেবকে ফোন করেছি এবং আজকে আমি এইমাত্র SP সাহেবের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়েছি। যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনাটা আমরা পার্টি, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি বা আমাদের সরকার কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করে না। তো আমরা তার জন্য ওনার কাছে এসেছি, কারণ আমাদের আইনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। তো আমরা বলেছি যে যে মানে ঘটনা ঘটেছে, যারা করেছে তাদেরকে সঠিক তদন্তক্রমে যেন পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, যেটা আমরা বলেছি। দিদি, এখানে একটা স্থানীয় ভূত প্রেসিডেন্টের নাম উঠে আসছে, নিতাই দত্ত। এটাকে ধামাচাপা করার চেষ্টা করেছে, উনি ভিডিওতে ছিল, উনি এখানে এই ঘটনা পুরো নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, এটা আপনাদের কাছে থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোনো সঠিক তথ্য আমাদের কাছে নেই, তাই এটা বলতে পারছি না। যাই হোক, সেটা প্রশাসনের ব্যাপার, আইনের ব্যাপার, আইন দেখবে কি হচ্ছে কি না। ওনার বিরুদ্ধে আপনাদের দল কোনো ব্যবস্থা নেবে কি? আগে তো উনি দোষী সাব্যস্ত হতে ভিডিও আছে, ঠিক আছে না, তো আগে তো সেটা
আমাদের তদন্তের ব্যাপার আছে, আমাদের দলীয় দলগতভাবেও আমাদের তদন্তের ব্যাপার আছে। তারপরে কি হবে এটা দল চিন্তা করবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নির্যাতিত মহিলার সঙ্গে কি আপনারা কেউ দেখা করেছেন? হ্যাঁ, আমাদের এখন আরকেপুর মণ্ডল মহিলা মোর্চার টিম, আমাদের মহোদয়ের নেতৃত্বে একটা টিম সেখানে গেছেন, ওনার পাশে আছেন, কথা বলছেন, সমস্ত কিছু দেখছেন। আর আমরা আমাদের জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এবং আমাদের মণ্ডল সভাপতি আমরা এখন এসপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। মানে আপনারা আশ্বস্ত করছেন যে যারাই আসলে যুক্ত রয়েছে, দলীয় হোক বা দলের বাইরে যারা হোক, একদম আইনগতভাবে যেন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। না, এটা তো স্বাভাবিক, আইনের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, হ্যাঁ, যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ বলছেন যে এই ধরনের কোনো কার্যকলাপ রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য সমস্ত কার্যকলাপ যারাই করবে তাদেরকে কোনো অবস্থাতে তাদের সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ যাতে না হয়। ঠিক আছে, কেন্দ্র করে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু সেটা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করেছি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটা যোগাযোগ করেছি। কিন্তু বিরোধী দল, সেখানে কংগ্রেস বলুন সিপিএম বলুন, এই পরিস্থিতিটাকে আরও বেশি মানে একটা বাজে একটা পরিস্থিতি নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তো সেটা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না, কারণ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি যখনই আমাদের নজরে এই ধরনের ঘটনা এসছে আমরা কিন্তু সেটা করছি। কিন্তু তারা চাইছে সরকারের বদনাম করতে, পার্টির বদনাম করতে। কিন্তু আমাদের সরকার, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মাননীয় মহোদয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের, উনি কিন্তু এই ধরনের ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করেন, আমরাও করি না।